Yung unang huli namin makanter. Ayun o, dali. Yung pangalawa. Ito yung pangalawa. Magkasunod lang. Doon lang yung una. Meron. May basag yung ano. Parang mayroon. Ay, meron nga makanter. Good size. Ayun o, padali ulit. Dalawang limangan Bagong nito. sampa naman to. Parang hindi. Sa butas ata yan. May lumot. Oo, may ano na. Dito na tayo. Magkalapit lang yung ng trap makanter. Sana makahuli pa. Ay, meron. Patay na naman yung ano. Bagong sabot ng lock makanter. Ano, good size na. Ay, meron na naman oh. Surte. Surte makanter oh. Kadali nga ano. Ay, bagong sampa. Malinis pa yung katawan makanter. Yun oh. Tuyo lang yung pain. Kadali oh. Tuyo yung pain niya makanter. Makanter. Ito yung pinagkainan niya makanter. Ito yung sign na mayroon alimango rin. Bagong bago pa. Kinain niya. Ito. Nadali oh, medyo makanter. Yun oh. Ayos, kadagdag ulit makanter.